हेलो गाइस, इट्स मी हमसैन, यू आर वाचिंग HT Reacts। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। मैं उम्मीद यही करता हूँ अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि मुहर्रम तो चल रहा है, आशूरा गुजर चुका है, लेकिन हमें स्टिल जो है वो मुहर्रम से रिलेटेड जो नोहाज़ हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही हैं। और हमने ये कहा था कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी हम पूरी ज़रूर करेंगे। तो उसी से रिलेटेड की आज एक वीडियो है जिसका टाइटल है नदीम सरवर यद कल खैर। ये वैसे नोहा मैंने सुना हुआ है, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है तो हम इस पर ज़रूर दोबारा इसको सुनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 इन। यद कल खैर भी हम इसका ना पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस नोए का। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाय असीर काफिला दरबार शाम जब आया, यजीद ज़ैनब कुबरा से यूं हुआ गोया। लो आज राज व तो इज्जो मंतशा का खुला, के बावकार हुआ कौन कौन है रुसवा। ओ बद कलाम ठहर, ओ बद कलाम ठहर, बोली ज़ैनबे कुबरा। नशे में मस्त है आयत ये पूरी सबको सुना। वो हाथ खैर का है कौन मुझको ये तो बता, कि जिससे जिल्लत और तौकीर बांटता है खुदा। वो हाथ तू है कि हम, वो हाथ तू है कि हम अहले बैते हैं उसके। हम ही है इज्जत और जिल्लत के बांटने वाले। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम। उन्हीं हाथों में रसन सर दरबार सितम, उन्हीं हाथों में रसन सर दरबार सितम। ज़ैनबी लहजे में आवाज़ अली गूंज उठी, जुल्म और जबर के दरबार पे बिजली सी गिरी। लायक हम्द है जिसने हमें इज्जत बख्शी, सूरह रूम से शहजादी ने आयत ये पढ़ी। जो बुरे थे सो बुरा, जो बुरे थे सो बुरा उनका ही अंजाम हुआ। जिसने कुरान को झुटलाया वो नाकाम हुआ। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम। उन्हीं हाथों में रसन सर दरबार सितम। क्या कहा तूने, क्या कहा तूने कि हक से हमें रुसवाई मिली। हम ये कहते हैं हमें इज्जत और सच्चाई मिली। हमको कुरान मिला, रब की शनासाई मिली। मेरे प्यारों को सिना पर भी पजीराई मिली। इब्ने मरजाना तेरे, इब्ने मरजाना तेरे जुब्बा ओ दस्तार तलक। करबला आ गई अब शाम के दरबार तलक। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम। उन्हीं हाथों में रसन सर दरबार सितम। ऐ मेरे भाई के कातिल हवा से जर के गुलाम, इम्तिहान ये भी है मैं और करूं तुझसे कलाम। यूं मुखातिब हूं कि दिल में है मेरे गम की हुसाम। मुझको देना है हुसैन इब्ने अली का पैगाम। करके तज़हीक के नबी, करके तज़हीक के नबी तुझको मजा आता है। इंतकाम ओहदो बद्र पे इतराता है। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम। उन्हीं हाथों में रसन सर दरबार सितम। ऐ यजीद सितमी जात बहुत शाद है तू, कैद करके हमें समझा है कि आजाद है तू। ये तेरी खाम ख्याली है कि आबाद है तू। नस्ल दर नस्ल सदा के लिए बर्बाद है तू। फैसला रब का है, फैसला रब का है, मोहलत है संभल जाने की। ढील दी जाती है जालिम को संभल जाने की। यद कल खैर भी हम, रब काबा की कसम।
انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے, کاٹ کے باغ رسالت کو تو خوش ہوتا ہے, چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلہ ہے, مجھ کو حیرت نہیں ہندا ہی کا تو بیٹا ہے, ہوگا معلوم شقاوت, ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن, بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. کر دیا قتل ہمیں تو نے غلط سوچا ہے, گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے, کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے, آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے, شہداء سورت قرآن, شہداء سورت قرآن سدا زندہ ہے, وہ تو وہ ان کے محبان سدا زندہ ہیں. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. میں وہ حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا, علم قرآن دیا اور ید کل خیر کہا, آہ ان باغ رسالت کے گلوں کو مسئلہ, آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہا, پاک و پاکیزہ بنائے, پاک و پاکیزہ بنائے تھے جو خود رب نے بدن, آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے گور و کفن. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. آزما لے ستمی جا ستم کے حربے, دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے, رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے, جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے, فکر شبیر تو پھیلے, فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قسم, یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہیں ہم. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ روب و جلال, موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال, جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل تھی نڈھال, بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال, کلمہ جس کا پڑھا, کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا, اپنے محسن کے نواسے ہی کا سر کاٹ لیا. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان, ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنہ دہاں, ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن, ہائے ان پیاسوں کے حلقوم پہ خنجر تھا رواں. تم یہ کہتے ہو پائے, تم یہ کہتے ہو پائے جنگ حسین آیا تھا, بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم. اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ فلک ٹوٹ پڑے, تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے, ہائے ناموس سے نبی کوچہ و بازار پھرے, در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے, شامیوں ہم پہ نیا, شامیوں ہم پہ نیا اب یہ غضب کرتے ہو, چھوٹی زہرا کو کنیزی میں طلب کرتے ہو. ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم, انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار
सितम खत्म तकरीर हुई महशर खामोश उठा या अली आपकी बेटी का अजब खुतबा था मुर्दा दरबार पे छाई थी खतीबा की सदा बिज गई सरवर रेहान वहाँ फर्शे अज़ा भाई के सर पे नजर ज़ैनब कुबरा की पड़ी झुक गई बाली सकीना पे अली की बेटी तो कलाम जी आपने सुना, और ये कलाम बेसिकली जो है ये खुतबा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में उसके रूबरू जब वो अपनी बकवास कर रहा था और अहादीस और कुरानी आयात को गलत तरीके से मंसूब कर रहा था और इमाम हुसैन को बाकी और अपने आप को जो है वो बहुत ही बहादुर पेश कर रहा था और हक़ पे होने की अपनी झूठी दलीलें पेश कर रहा था। उस वक्त हज़रत ज़ैनब का जो ये खुतबा था उसने यजीदियत और उसके जो कारनामे थे उनको एक्सपोज़ ही नहीं किया। उस यजीद को हम कहते हैं ज़मीन के 7 तहों में दफन कर दिया और फ़लसफ़ा यजीदियत दफन हो गया। इस अकेले एक खुतबे से ये जितनी भी रेजिस्टेंस शुरू हुई थी ये इस खुतबे का ही असर है जो आज तक जो है ज़िक्र हुसैन फ़िक्र हुसैन जो है इस दुनिया में जारी और सारी है। बात एक है जी, बात है ज़िक्र हुसैन की जो कि बुलंद था है और रहेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।